अरे भाई क्या कर रहा है? अरे भाई क्या कर दिया रे ये क्या भाई। अबे 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 मेरे को भी उतर दे कर रे। ए भाई एक नंबर वो अबे गुलाल तोड़ अरे क्या रहा दादू गेमिंग ए भाई गुलालটা ফাটা মাইনাস কামু গুলালটা ফাটা যা হালাই নিচে উঠে গেছে ইনশাআল্লাহ এই বেটা গুলালটা ফাটা মেজাজটা গরম লাগে না এমনি মাইনাস খাইতেছি সকাল থেকে আইছি এটা ফাইতে গুলাল শুনলি গুলাল ফাটা सुना गो আমার अरे वाल नहीं पड़ेगा तुम्हारा गुलाल फाटा ना नहीं अरे ये एक नंबर क्या कर रहा है यार? एक नंबर को गांड मारो পাগলা নাকি আলাই গুলালটা প্যাক করে দেয় ওটা দেখ বেটা আমার ইজি গেম মারাইছে আমি সকাল থেকে মাইনাস খাইতেছি আমার ইজি গেম মারাইছে ওটা এই কুত্তার মাথা মনে একবার ফাড়া ফুড়ালো এই বেটা ওই দাও अरे আবার পাগলা নাকি রে বেটা এলো अरे भाई এলো क्या कर रहा मैंने भी आपको मैंने निकल गया भाई, मैं বাইরে निकल চলে गए। আইছি আমি বাইরে চলে আইছি এবার তোরা নামাজ পড়বি ए भाई ये क्या कर रहा है? কালার কাম করলো ओ डाउन हो गया एक नंबर डाउन हो गया भाई वाल नहीं फुट रहा है वाल बहुत हार এমনি সকালতে ভাই মাইনাস খাইতে আইছি দাদু গেমিং ভাই তুই কিছু করিস না? এই দাদু আরে। গেমিং তো মনে হয় আমি আগে কোনো দেখছি হালাই তো ম্যাচে পড়লি আমার ম্যাচের বিশ মারা এই হালা বর্ডার করে বট ए भाई ए बोल গেমের ভিতরে ফাইজিং করতে ইজি গেম তুই বাইজা কর গাজা বাইজা আর না আলাদা ইজি গেম মারাইছে দশ সর্বটা इजी गेम करता है इसमें भाई रैंक मैच लगाएगा तो मैं तेरे को इतना कर दूंगा ना मैं कसम से तू मर जाएगा পাগলা রাতটা দে আলা পাগলা রাতটা तो बोट एक नंबर बोट अबे साले খেলা তো পারে না আলা আবার ইজি গেম মারাইছে अरे ये एक नंबर देखो एक नंबर देखो नहीं एक नंबर देखो एक नंबर पे देखो पीछे वेटिंग कर रहा है এ ভাই তুই ডিস্টার্ব করিস না ये भाई फिर से पैक कर दिए भाई रॉक भाई ये तो एक नंबर बोट ए वन मोर A few moments later. ये मेडिकेट भी नहीं है यार मेरे ओ साले ये एक नंबर कहाँ पर चला गया ওরে পারবি হালা দাদু গেমিং হালা বর্ডার করে বট পারবি কি বলবো যাই হোক इसका नाम क्या है इसका नाम दादू गेमिंग है हाँ दादू गेमिंग है बांग्ला में दादू गेमिंग अच्छा ठीक है बांग्ला में दादू गेमिंग का मीनिंग क्या होता है जानता है तू नहीं नहीं दूल्हा भाई होता है दूल्हा भाई